जिदिरे अटले पश्चिमबंग सरकार आरंभ कले निम्बगछ रोपण। प्रथम पर्यायर रोपण होइछि 2200 निम्बगछ। पश्चिमबंग दीघारे विवादरे थिबा जगन्नाथ मंदिर को नहीं पुणी निजर जिद देखाइछन्ति पश्चिमबंग सरकार ममता बनर्जी। दीघा जगन्नाथ मंदिर बड़ मूर्ति पत्थर रे निर्माण होइतबा बेले छोट मूर्ति निम्ब काठरे तैयारी को नहीं जगन्नाथ प्रेमी मन में उंकी मारुथला अनेक प्रश्न। तारि भितरे पुरीर दैत्यपति रामकृष्ण दास महापात्र निजे निम्बदारू आनिछन्ति बोली कहितबा बेले पश्चिमबंग सरकार निम्बकाठ चोरी करिछन्ति बोली पश्चिमबंगरे विभिन्न जगह तांको विरोध करा जाउतबा बेले मे मासरे एक साधारण सभारे ममता बनर्जी जोगदे विरोधी को कड़ा जवाब दे कहिथिले कि मु काहेकि काठ चोरी करिबि, बहु निम्ब गछ आम राज्य रे रहिছে। শুরু করলেন ইতিমধ্যে জগন্নাথ মন্দিরকে ঘিরে যে উড়িষ্যা থেকে নিম কাঠ আনা হয়েছে এটা নিয়ে একটা বিতর্ক শুরু হয়েছিল এবং সেই জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে নিম গাছ আমাদের রাজ্যে বা জেলায় কি অভাব রয়েছে, তারই হিসাবে কি নিম গাছকে নতুন দিয়ে শুরু করা হলো? নিম গাছ আমাদের দেখুন রাজ্যে বা দীঘাতে প্রচুর পরিমাণে আছে, আপনারা সবাই দেখেছেন। আমরা আরও সে সংখ্যাটা বাড়াতে চাইছি। ওই বার্তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বার্তাকে সামনে নিয়ে আমরা আরও বেশি নিম গাছের সংখ্যা বাড়াতে চাইছি। নিম গাছের আমাদের অভাব নেই, কিন্তু আমরা আরও বেশি সংখ্যা বাড়াতে চাইছি। आउरी अधिक लगाई दिया से परिप्रेक्षी दीघा जगन्नाथ मंदिर निकटस्थ सत्यजित रॉय पार्क रे प्रथम पर्यायर 2200 निम्बगछ दीघा शंकरपुर उन्नयन कर्तृपक्ष पक्षर आरंभ होइछि रोपण।